जेहेतु बसई राज्यसभा सांसद हिसाब से आम 9 जन से 10 जन ओडार जो पक्ष रखार अच्छी 9 जन हूँ विजु जंताल अच्छा नवीन पट्टनायक आज गुरुमंत्र देले जे ओडिशार हक पाई से दिल्ली दरबार के लड़े हम एवं प्रत्येक ब्लॉक रे केंद्रीय विद्यालय करने दाबी जन एकलव्य स्कूल करने केंद्र सरकार आम विजु जंताल तरफ से दाबी कर सब प्रसंग उठा पड़ो एवं आदिवासी अर्जनकर जो पांठि आसूची से पांठि आहरी त्वरान्वित करा लोक सेवार आहरी सुविनियोग कर सब कथा को आहरी जहाँ जहाँ रहा ओडिशार स्वार्थ ताकू पार्लियामेंट हाउस रे करा एवं ग्राउंड फ्लोर राजरास्ता करा पल्ली रु दिल्ली पर्यंत एवं राजरास्ता आमर जहाँ सरकार आम कथा न शुणे ओडिशार हक पाई जो आम लड़ाई करूँ से लड़ाई रे प्रत्येक कथा को नहीं आम राजरास्ता पर्यंत भी आसबू विक्षोभ गणधारणा एवं नाना प्रकार कार्यक्रम हम जोटा कि लोक मान सहित आम भी अच्छु एवं कहीं आप देखिए ये जो सरकार पलि आसला 40% भोट पाई ओडिशार शासन कला किए भारतीय जनता पार्टी किंतु 41% आम पाई विजु जंताल पाई विजु जंताल 41% अधिक 1% पाइले भी जो संख्यार भारतीय जनता पार्टी अधिक थी सरकार कथा हूँ विजु जनता दल लोक सहित थिला रहिबो एवं नेता बामन नवीन पट्टनायक जो ओडिशार लोकों जो सेवार त्वरान्वित करते ओडिशार विकास को रूपांतरित करते ओडिशार कार्यक्रम को आहरी जो सबू काया मन वाक्य कार्यक्रम करते से जारी रखिए आपड़ देखिए 2 दिन है 15 दिन भितर जो 20 दिन भितर सरकार ये शासन आसला भी एबे भी लोकंर कार्यक्रम विजु जनता दल प्रत्येक दिन लोकों कार्यक्रम आप निर्वाचन वार्ड मंडली वाइज सरपंच समिति सभा वार्ड मेंबर और सेठिकार जो प्रार्थी हारतु कि जितंतु नवीन भाई प्रत्येक दिन डाकिकी आनालीसीस कौन करार तेणु विजु जनता दल संगठित अच्छी कर्मी मैंने गाँ गाँ गहली संगठित अच्छा विजु प्रेमी नवीन प्रेमी विजु युव जनता छात्र जनता महिला जनता एवं समस्ते अच्छा आमर कथा हूँ यही जो आम गोटा देखिए महाभारत में कृष्ण कहते अत्यधिक चालाक हेले मूर्खपणिया परिप्रकाश हम एवं अत्यधिक आत्मविश्वास हेले पतनमुखी हम एवं अत्यधिक आम कार्यक्रम जमी गोटे कैंसर घा होता है कैंसर होता है जो जगह डिटेक्ट करे कैंसर डॉक्टर से जगार काटिकी उड़े जाए आमको तेणुक कौन करा जो जो भूल आमर होती कहीं सरकार को आसपारूनी कहीं शासन कल को आसपारूनी लोकों सेवा करें कहीं लोक आम घृणा कले कहीं आमको सुजोग देले ना एक निश्चित तर्जमा हम लोक पाखे ठीक समय नवीन जो नवीन मान नीति आदर्श और आगे आम नहीं पहुँचू प्रत्येक जेहेतु कर्मी मैंने बंडिंग है आम सहित अच्छा लोक मैंने तृणमूल स्तर में जेहेतु दृढ़ भाव में विजु जनता लोक मैंने अच्छा निश्चिंत तार कार्यकारी हम आप देखिए नवीन मैंने अहरह लोक सेवा कर प्रत्येक दिन लोक भेटुंट तार के तर्जमा कर आगू कौन करार बीजेडी जमा शोई ना देखिए प्रत्येक दिन विजु जनता दल प्रत्येक दिन सांसद मानक वरिष्ठ विधायक मानक हारिबा विधायक मानक एवं आज राज्यसभा मीटिंग भी डकई नवीन पट्टनायक निजे तेणु समस्त कार्यदक्षता कौन कौन करार स्वार्थ ओडिशार जो विरोधी दल रास्तार जो लोक मानक बसई आशा आकांक्षा क्यों भाई आम दृढ़ भाव में परिप्रकाश करूँ विधानसभा और सांसद निश्चित कार्यक्रम हम ओडिशावासी देखिए आम सब लोक सामाजिक क्षेत्र में राजनैतिक क्षेत्र में और सब क्षेत्र में बन्या बात्या नाना प्रकार दुर्विपाक बेले आम बीजेडी शोनी प्रत्येक दिन विजु जनता दल चली विजु जनता दल रणनीति प्रस्तुत करुच्ची कार्यक्रम देखिए और विजु जनता दल कार्यक्रम को नुआ ढंग से नुआ परिप्रकाश कार्यक्रम निश्चित अल्प दिन भर आम नेता नवीन पट्टनायक कार्यक्रम करेंगे पांडियान जो माने बैठक चलता माने बीजेडी दल गोटे सशक्त थिला बोली जना पड़ुला एबे तो सुनो जेते विरोधी कले मध्ये से किछि काम अध्य करूतले सुनंतु काम किए करथाय नेता होची नवीन पट्टनायक बॉस होची नवीन पट्टनायक परिकल्पना ओडिशा को केमिति रूपांतरित हम ओडिशा को कौन उन्नति हम ये सब कार्यक्रम नवीन पट्टनायक करते जिते आउ जड़े लोक मान मुंडे भारतीय जनता पार्टी पुरई देला आम ओडिशा घर में आउ जड़े तामिल लोक अच्छी मुरबी हम से लोक मैंने बुझे सतत परोक्ष प्रत्यक्ष भाव में बहुत यही लोकटा मामलतकारी कर प्रत्येक घारे भी देखूँ आउ जड़े सांगसाथी जाकि मामलतकारी करे लोक मैंने ग्रहण करती ना यहाँ साधारण ओडिया कथा तेणु ओडिया कथा भितर आम बुझार कौट भूल होगा कि आम बुझीपारू ना से आम क्षति पहुँचला आम दल कथा आज्ञा जो पांडियान थे नवीन बाबू चालिया चलला बेलू बहुत स्लो चलुते कथा कहला बेलू हाथ थरुला कथा कहला गोटे माने अलग स्वभाव देखुले जो पांडियान छाड़ी जाइए नवीन पट्टनायक आज यूजुआल गोटे साधारण लोक भाया व्यवहार कर थरुनी पूरा फिट अच्छा शुणु भीतर विषय तो मोर एत ज्ञान ना मुझे शुणी
ଯେ କୁଆଡ଼େ ମଦୁରାଇରୁ ମୁଦୁକୁ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ। କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଦୁରାଇରୁ ମୁଦୁକୁ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେନି କଥା। ନିଶା ମଦୁକୁ ତ ନିଶା ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ ବୋଲେ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ତାହାର ବି ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ତଦନ୍ତ କରିବାର ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ବି ଯେହେତୁ ଆମ ନେତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଠି, ତେଣୁ ତାହା ବି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମ ନେତା ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାଇକ୍ ଧରଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମାଇକ୍ ଧରିକି ପୁରା ଆରାମସେ କଥା ହଉଥିଲେ। ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେକାର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ କହିପାରିବିନି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ କହିପାରିବିନି ଉତ୍ତର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କହିପାରିବିନି। ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖା କରିବୁ ଆସିବୁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ବି ଦେଖିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଏଇସବୁ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ସବୁ ମହିଳା ସେଲ୍ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ରଣକ୍ଷେତ୍ର କରାଯିବ, ରଣନୀତି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାକୁ, ଆମ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାକୁ, ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ। ସେଦିନ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମୋହନ ସରକାର ଶପଥ ନେଲେ ସେଦିନ ତ ସାରା ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି କ'ଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ମାହୋଲ ସେଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି, ଦେଶ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝୀ ନା ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଦେଖେଇବାଟା ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ମୋର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତେଲଠୁ ନେଇ ପରିବାଠୁ ଖାଉଟି ଜନସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ସଜାଗ କଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଠୁ ଖାଉଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟିକି ସେ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି। ହଁ ନେଇଯାଉଥିବେ, ସେମିତି ବି ନେଇଯାଇପାରେ। ଟମାଟୋ କିଲୋ 100, ହଁ କିଲୋ 50, ଆଳୁ କିଲୋ ଆସି 50, ପିଆଜ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଉନି। ହଁ ସେ ବିକୁଥା ଏତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ସେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ରକ୍ସି ଏବଂ ବ୍ରୁଣ୍ଡି ନାମକ ଦୁଇଟି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ LNTV କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। LNTV ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର।